No, me ya sala pata kola apeno eto nde bokona mi to to diskede wa miega ko sebe amesema ga ko abuja ya kabon kuma ndia ko akpe daga ko ya tona mi ola wa ga ga suwe mi ga va cha go fete ko no mi ga kutu ani mi ga senya yo wa tona du ko akata dia eye mi nye ko mi bu na mi makao ne bia bia re nyasi de mi ha mi asi mi achokwe mon popo ale mi asi Gemi yon kwa ibe toto boy se matona mi. Gemi atwa ibe na prophète kuono. Allô? Oui, allô? Titia. Ya, ago. Afrika via. Ya, mi magbore. Agbaze ibo. Tiri ya. Kesino noa. Yo. Reko nde. Ndila, fufo hometo. Ole. Miato, miano, bubu meore. O fokeke. Fafa leke bi mile mero. Leke la so, mi ka fokye. Hihi ana fafa mi. Ye pa yiye. Akpe. Yo, monsieur Boris. Fofo. Ela nyogodo polo. Ela chino de akwe. Avouan miato gbo kaka. Edo ebe nyi wo. Nde be nyi omule tutututu kwa. Nde onyi oyona. Miacha mi leme. C'est ça. Ela nyo le miabe honu. Ba ndogbe ne amesia mi nto apari kanu to gbe oji dogbe na to dola nyo le pepe ga kese na jogbe se nu fiola be numere de oro. Akpe na mi. Yo, prophète kuono. Ago. Ke maga doko dina to dino lao. Veveto Amerique wala signé alwa senko gbe sigbato. Be no le kosema ameye fiona jogbese. Penu jojo me penu nya. Ke ma ye tie ko ko lo. Ke ba na nyu ato do ku number ji na me ye o. Ya de nya so moi. Ma be mle 90 83 11 84 dit 99 46 05 40. Mbale 46 05 40. Mbale 99 mle 90 90 45 12 dit. C'est ça. Mbale dit. Kwa matono kuna baji denye be mi jibe wa kwa ku prophète ko no le wona me bia. Mi atima yo le 90 83 11 84. Mi va 99 46 05 40 90 90 encore 45 12. No ko gba de bi ni e pe ko lo ko bi le do teken. Nyeta wala papa nyo uzo dwala. Yo prote ko lu to ni to kemi le e da memore so. Yewa. Mi bana dasio. Da metisioro. Ami. O echeho nya ko da yewa. Ewe Boris. Ofo. Edan jajamenuye. Jokple kele. Ba nyawe nkeke video ya. Edan be nyado pe mi sobado etomele mi abe asenka kan me. Be nyueto enyi be ne oni amegbeto jijiyan le wodo le mewa odola nya nu ke le nyi edan ke ogbona vo ne nyi be mba le zindo mle tope na mba le no pe na wa mbe jokudo wa ko wa la pa gbe omi a omda nya fude na me de pepe o bipe a to ko fi ma se le podem fifi ne to be edan be fude na me de pepe mba le nyi nu le va gbe me na o wa ye le dran kuku o me la lo dodo o mo le po ne bi nu o wa wa o vole ne be enu o ba lo me. OK mako bi pa fifi ela be mi po de ke enu o gbe amedo wa ele zindo adan to amedo wa o mte dana lo o mte mi na kuvichon to gbo be edo plo o ko nu ko la te gbo ko na o gake ya fifi to gbo enu agba le sesedo edina we ya ejiema fifi a mi glona bo be edan o le vo oui fifi a mi dina mi anya edan ka tututu le ame agbo ame ale glombe edan le gbo le dan le podon donc le ame be asinka kan wa lo ebe son le dodo nu o me eme ewo kenyi enu abe fiala o la deje sinu ke le wa me alo dan ke
les défouner amea. Elle avait une vision, mais voilà. Oh, mi tobo be mi ona vision gakea nume kukude ntoye o ona so nyona amea o so nyona amea ko be vision a enyo mi ona vision gakea fike mi dibe mi akpere amea ntonti de mi adu nto be tepene ya mi dina be amea wa kunu me kudu ile kaka ebe nunya alonya same et donc be le poade et donc zena du ya de et dans jojoya et dans majoya et top be daya non pe be daya ka fra mio si be de ko e non pa di be nu gede do ile na mi so e top pa di oui elle avait fike chamba be Joshua le tambe nya komi le gboname ya eni be ameno boy chamba di na funa mi vede so la be et non pe be vudu le na me gede so e top. Voilà. Fike nous les ni minenu les ogbona les mio boa eye abe enua de eno pebe nu ibe le nyina wa wa gbogbo to wa eno pebe nu po ibe dinafuna amela be kodo ke me yo mlo anoke yo nuwa o khonwa le funu. C'est ça. Et les profifia. Kafran étant anido redolé amitan le et dans tometi eni temite babati babakon dans l'into et miona c'est ani kon nele ani agbelodi et dans tometi et dans les beni o jene sibere ko jena yepenene. C'est ça. Et le prof via kan boye bodo sika allo amita le dans le anyo dans le et le prof via donc quand boy mi bobe et tomé dans fifi ami bobe et dans wa suron we le ni mami ko blona mais mami obi suron ni et dans donc fi ko le c'est dans ben ko le a o le c'est mami le funu zirika fi ko le c'est mami be nyale a o le c'est et dans ben ko le funu zirika. C'est ça. Et na be ni so ami le blombe et nu ya agbeblibo be nya e be ni ni obi sede bi nkokwa noti popo ti o kekelu voilà so le ju parce que nous c'est abi nkwa edidunemi parce que gbogbo keken o le kadede de kame e fi ko gbe sede dans les de funa me de le poa nyabe mami le funu mami be de funu te ko se mami le chamba le funu va kimbo ta va se chamba ola c'est ade adea si be clude kafa enu yo mu nu wa wula na mu mi o egbe mi la papa no do ya be mi ada de gon mi na mu o du pe mi no do nko ji no be kafa mi awo inya me tutu gban ke jolly mi be po me o joto gedo na ni bayi jogba gedo na ni bayi donc enu ko mi o mi tro le va mi le poste fude na me dollar me nu keke la gbe ya me gbe ya wo we ni ade ke le mi o we gbe ya kafa odon dudu mi na me de be duku kamera to va e ba de la va la me de. C'est ça. Mais le prophète fia prophète ko no ago ne wole yo ade ne ke aka ti de ko na mi do ya se ko mi de bon mi abate globe mi atem de gomme le monde du mi agbobo be si be conséquences allo gbesi jode me abe gbesi ni ehun epo mi atogbe gan be kuzo gbe kuva mi va nya be ehun epo be kuva parce que egbeji be imoji be ya ade won va to jona mede ke apopa accident pa mela no do justement d'accord même to chano ekun le cha la so lona ndi koko inua be inua to va de na funa me ade de ke ni to cha le am ba nya nan ke tutu le wo yo voilà si be inu le mi ogbo kwa mi to gbo wa ka fra mu ka tan alo wa ma wa paten yi egbedi gbo c'est ça si amedo wa o ngba si o bi nko po fi apebla ne ya o la gbe lo o mu la gbe lo donc fún mi amegan ho no va po kaka be ame ngba va le gbo wa
on va on a connu de qu'on a beau chona mea. Voilà. Et laissez mea. Tu fais amedo on est kaka gwa be ah o we se be nko la femme be ni ekuti gbe. Be wa pro bova. E va ni na kondo ona otro panada ka vituku vide e ni na kondo de wona. Ola pada ka se ka da ka nona ni ola pe vituku vide ola be lo e be lu vol modi. Ka nga ba to kudola di e ni na kondo le e puis o bo o wona. Il est pas fifia. Oui. Fifia o ko be na de. E dan be nya ke mi le gbonwa. Mi ma jo le di ka ko ga ke ya. Si gbede ke mso le doa yi mena mo be no se dan ben ko pa o se mami ben ko pa se e dan wa soni mami wa soni dan. Donc a ne fi ke mi jo le fun le mi va le pon mami o jo le vo. Si be o ko be kafan ne mi yo mami ade. Ele si bebe e gbeketi nu na mi mte yo na afopakalo mi mte gbona be awutolo. C'est ça. Capita, Shoemaker, Taylor, mi oni mi le yuya, mi yo le nyesi obe gbeme. Ababu mo gbema. E wo be ni mdirima de mami gomna mi kan vale gbobe mami do lo yo no be zogbe mami wa. Ni mu nyade ke e ya melatem akona me parce que kafa omni mami le etomi, omni mami le simi vo ni mami le afeome. C'est ça. Si be ni mamia etomi le ko be no va en kenti le de be gombe e gbekem le gbobe mamia mi se ko be gbogbo. Tu fais gbogbo won e ni na gbogbo no na etomi ni na gbogbo no na afeme. Ni mnabe ndemde mi. No te le to din ti o la se gombe na mamia ni mi zen mi yo amezi ameno. Maman. Oui. En anglais won. Donc papa en anglais mi gbobe papi. Oui. Fifia e no le ni gbogbo e asu le ni gbogbo keke. Il est pas vivia. Donc les et nous me dit de nous anu osomone o la pobe et nous o keke o ni nous le dou la me betori pepe be tadi. Et nous beni le humena me betori pepe. Dès que nous entend jodo opo le nyabe enyado to ganto la sebe we de ni ame peuple be enyawo wa no ani le domede me vai. C'est ça. E ba le kaka gbegbegbegbe lo. Ma fo gbiri. Ame peuple mi mama o pra me fifia mi ni yovo de pe va pra mo l'Afrique o lo. Ni to chami wo. Ni to chami wo. Fifia mi to gboro pra me kafra ne zigeria no la pra me nyon po te ple na gombe nyon a ameno e dina. Donc mi to boa ko we ple amewa de que bebe non do. Eni jesire be o ple o geredoa o le divile pour dominer trop sur les ça. Ame people ave vi o trop sur les ça o. C'est ça. Fifia amedoa ko ple amewa si be on va do lon de pe na me o va ameo o subo ale gbegbe o wo doke agbeto pour mi la te wo la yu e be do agbeto pour mi la wo o nya mere ke wo na ni be do voa nu ke o la du le do ko le wo megbeja o npo e le du fun me ameo de na hun fifia ameo jo le divi na mi voa e vi ko le di acho o le po nkume na de via o on le sait. Et nous pas tant vani na veve sesena adinoke le di de viowa funu me a opo na mpobe ni igba jova ke ya imagba jonyon gbede lava de nous sous la divine be vieux e ma po. C'est ça. Fike adebenya bonale no le se chamba menkwa o la se adeku fike no se adebenya le ya o la se chamba nkole ya eye won. Fifia amoyi gbeoji noru bojo we plame ni to bo plame peuple fia no cho plame a o cho patro so dona si la fibu o la patro sake Nous se sommes travaillés.
moi me nya mama kumya tobo ono gede kaka egbe ke mil konko ko esoke bona cha ame peuple be nya man no tele hi ya me gede. Dikoya. Oui. Fiki e moi le e wolo. Quel est l'ignoré? Qui dit mais vieux va les va bobon à déwan et tous à déléo et va les défounao. Ça défouler de peu. Il y a un kemlet bonawa vive se sebe nyande be ni nani. No kena egbe. Nyabe vio nkume makpo jakwa ni nao. Et son peu ma fonao. Et vim peu ma fanao. Wa me gedodo dondudu mena me amoduku. Gedodo wa o sokono no ko sokono no vive ke no no sea. O dadi nu na me obe. Wa be viwa. Nu sure pepe ke la po wa. Won ti ko be la no gble. Ke didi me viwa ba le divia ni nu o didi be jo nyana popo. Nous sommes de quoi? Nous sommes de quoi? Les mois de quoi? Nous sommes de la tatao. Nous sommes de la sokon. Quand sokon, guangbea. Nous sommes de la dave. Non, il y avait des médias pour Afrique. Que vous devez non boire alors vous blonner tu peux pas maman non quoi c'est ekpacha quoi Alors ben par exemple ko jo ayi ai be jomo wa let me dire mais quoi mi la nyabe de pepe mi nu balo ni le hihi me o voilà kafra et jova ye togbo o sokono nu ke le vivre c'est semia gede ko la quoi okwe c'est ça on a besoin que nous tournons ce soir comme ni te gbre la da vie ko engineer ni ko la wo fu o cha su ko wa elle de devenir boye kaye bele ke bete le fion fouye bele gbre la do a ye bube estron be ni ede a ni no la ku do via we wa e pa ande dari wa ma oh mi ka ya le pi nkawe arete ni mi le gble be na ka fra mi vuju be nya ya o wa am gede m senego me o ende be ni ke be wo be dole mo ke di be la wo be dole ka va do afike be la do wa oh enu ko la wo la so mo ne o enu ka tutu la te wo wa so de kuku na hiki alo wa te die be mo po ni wa la vunde ke susu be na de enu ba dini alo magba no sibiri ke be no na ada to ni ya be nuye me mi atogbo o wa le so mo na jesido le ti o so wa do ani amado le o so jesido o yo be ni adebe jesi e yo be ni chamba be jesi o yo be ni dan be jesi o yo be ni mami be jesi o yo be ni logo be jesi alo yo be ni lisa be jesi Egbea. Yambe vio de stronkedia. c'est ça Yambe vio nya homa ke onya. Va me matin ho le do pebe no odona yo. la me bare ba ya ploro Eni ade ke plo do. Nya bate de mina mo wa sego mebe eleni gbesi. voilà Si vous venez à Zania, tirez la mêlée, battez les tours, alors nous qui midi, nous qui tout midi, nous brontia, alors les microbe, amelo à battre, il y avait fipodé, alors pour me fipodé. Oui, nous bénis au banan. Et nous bénis. on dit pas Oh, monsieur Boris. Prophète Et nous bénis à Didi me deux. Et nous bénis Didi me deux dadani. Dès que on a Dodoua, Mimi Kouabe,
dès que nous avons les miato bobe ou nous va y aller. Donc pour ça il dit et dans mes n'a qu'émis les blancs les deux ton amoureux et dans les cams en non et nous y a une nabe ni amene blevi kudo moi il me donne viviti douya et ya mais c'est quoi on a donné mais on l'a opéré na mais l'opération na mais peut-être oh et deux problèmes de bon j'avais donné et donc au bout d'avait on a mais quoi mi va c'est beau on avait ciseaux alors on avait abulo pour dominer on avait abulo pour dominer amé oh do million me v million me tomber be dolo le wetri ton le wetri ni me gbe po dès que la menton baba le doigt et de le cc ou 100 yo les analyses allo radio allo ndo me be kuku pour va le décider o le pon là nous de le faut dominant amé yo va pour vous me ciseaux alors abui ko so ton amé et type dominant mais comme on Betiema. Ah quoi les obenua ba alors kaka me anti que ko ba me et tati le do kwenti C'est jo. Et moi ce qu'il y a. ah et que jo kaka da fide obe ni via de ta domi badui que we via de allo mama via de adomi badui be ko ve opération ne kwa be ni echa et dove on e cha kulo ade ayo Pour la manoir. et yo donc ni toi les blonniers va si be de pomba le bobe nka enti mdibi mama no fion enu yo do va ezube mi obe nuyi Tenez. ne mi anto mi gbon wa kafran yo vole pepe mi gate va fion mi obe atele mi agbo idale mi agbo we wa nu bu yo va gbon na mi be enu patan ko le mi ogbo be satana be nu be ni be yo we ni ma wa ni mi ho yo jisia bi la po nladu ni mi ho yo jisia bi la po agbemavo ife mi ocha le mi abani mi abe do ko mayi mia mi stati le mi obe nya e oko ni nya kan mi anti ye mi kplo odo yani ocha ke mi kplo odo egbe ya de ki mi le doa e gba pato le sese so wu de ke mi no do ba ya Ça va la maillot. enu anti mi le gbo be fo me o gban egbe ke ye kafa e dambe nu la no wa me kaka ame amate do courage la yi kaka ebe hinu C'est ça. et dans ben là no wa me a me matin yé ba ho me bi na de y avait kosi gbare la ni y avait dogbera gbalo y avait ini hihi me ba fana yo fifia o la be so e gasibe des millions ni la so ko la me de ba lo me be o la be wo e dans me ko nu ni o la be wo ya be ko ni yo la so ko nu a cha so be wo na me pepepe ko be wo ne cha wo kwa e so yin so a voju on to la ba gba pompo be enu ko wo na yi won yem le de pepe nto me le funu bo no tro dia me wo no a wo ne be nu na yi C'est va et vous dubé wa ni gali appelé gali pono sous le cordidia nous le simia ni vous dubé nyon millions benya beni et nous antia ni amedi dave wo ndea ni kunwa gomme nyu de po ya fofo de yo ni so bi ni edan e do so li amedi na ye ni vous du le tana mea et donation li amene kaka be gana ba fido la il coffre de mi ame adekia aforika jidisoni wa forika amwe de wo de kenu kako la ba nyua nke la so gano la do hun la ko de gana ke mon kume la ba kono yo e dran ke kware e gba ko to le ku dre ayin ma si kwa nya te pe go mena gbogbo to vuju an to la pro kaka adewon mama ko ofle ye be nya de o wo fi ye me oni se chamba ben ko le be o lon na me ale gbegbe ame ko nya me peuple va ya o subo ame ale gbegbe kaka nko la lucha o mdure te fi wa ka de on va la me mi yan camera no wa ku fi be dok bula no na mo monsieur Boris même ne nous balou e chakaka nous ba pe church pa me tocha ela de nko kwa bo de ke church pa me fodi yo pata ke be po hare la fi be di ha kwa
enu ko bela no pro kakala pro nkola be yo e pro no pusi e jo wala zipi anti e la ba jeja la tutu kakaka bo a voix au produit ko e ba eta voix na nyare pa me e le ka pro na pa me la kola tutu azipi la nya anu ya leke kuluvi don wa ko bela no wo kakaka tant le sika bela ba be ire do no na me debe ya de amea ya be wo po me le funwa ndaba susu bi ni intention awo et nous attire la meni et va délai et bah mi va tous les liens avec le cas si a do wo fifia que Dieu le wo moi ça mais comme da reconnaître be amé pro na nu yo luva déjà là ba quand on est ni ya jowa yu be ni va gbori won ti la ko me wa nya nu yo na yo we ka pe tore et m'da vu la minute on ba lo ha me vieux kiki ba wu nya ba cordé de ka gboche la fofo me ya ma dozo gbon ni pepe nu mi wa e la nya nu ka pour gaver la nya be yo be me ka ma ko be gbogbo le la minute kele wo do ma no santi ni gbegbe e nu ya ele pe na ya lo ile se be alo nu ti ko na yo aho kulu be do po la papoto no e gracia nene ba me duwa so vi fait mais alors be de view mais on quoi avec bola noa Amérique pour les kaka peuple là ne voit top peuple là ton et le wa bo monsieur Boris ni le dike be nyato gbo me mama plan me vai gededo ko plan me ya me ambale wo mukela ono autre c'est ya me do chon o popule ni wa ba ame peuple o popule me do ba lo mi ya me do ko me ko ya do ada ba bai ye pour me do me o la kwa adaba tono na pour me pwe ye ni nyina de comme nyina me vieux adema ki ko bo le pa dele ko le pa chamba cha le funu o le pa me peuple de puis ma maman pla me o gbre nyonu nti ça y o ko la gbre nyonu nti ya voilà gede do gbele no nti se nyu dinde pe amefule mdine pe na onya be agbeto ni sigbe yo keneni o mi do nya me togboro ba funa ni ba premier togboro mi cha me togboro we ple fula li o ke wo cho nya de gbo di na sa o won ba dano e dan le de funu o yi kaka we so dan so no pa alon dodon mi fa we tri de ka mi gbe pa dan le lava la me no mi yo nkan e o po dan ya po ya ile fi ile bonu le popa o lo ba bonu po ya ma mami ya de tato ko le ji kaka so mami ya tan gbo so po fifi pa se pa ba degbo lava be ya yi o gbe na dala re o mo na de pepe no ma iyi o ya yi o da ba ti mi ma Imalo. Evo. Gbogbo wọn de tato, ó sọ ta so lenu. Zerika gbogbo chamba chalava, be nyao. Monsieur le ko ajo. Oh, monsieur Boris. Monsieur Boris. Enyawa nyagai. Diki ola so wodo. Enyawa ganyagai. Meke nyanu nkele we meke nyabe nu ya rekele wo yo meke nyo ye o la wa gboro nkene o fifia ni be ndimala ni eye mi le dapo yemi le bia be de o ka me tai wo ni mi ka ni po mi le ata me wa dasa te pe na mi yi se bela ke mi fufu agbo ji to be to dasa te pe na be le ya bo bo ma no la me be ni mi me wa ya fa bu la ka to ba o po be mi nya me sia me chan enu ala be do so li na lo la de lo ko so fio e wo to vele enyande be ni o be eto le nyande le radio lo allo eto vele nyande la sin kakaro mo be yo be o be nunde ni mi ona o be yo va fi wa do gbera lo la wo de ke no ko cho e o po be ni be nu le wo ya ko cho o de po le do ko me be awo ya so le ni ke be nu ya nti so de nti a ayade le pono fun si bebe fike wa do fifi ya be inu la nyo kwa aya fa fare le pono mo fifi wa do be we nu la nyo sere
esi bebe oda uyeye pa la se santi de dele awami sere pa woko do yeye evo ola ba no pa be leke be le ntiro début alo be no yeye mi un po do si mi wa ngba le nini o ego mo ba do si mi ma ba no no nini o ena be ola po be ni ndele wa me do no se la fere be o me ya de ke ona de ke ya no gbe ifunu alo ipa me o ayare puna no se be fi ko ba do ya be nla nyu na o ko laissez des points pas et nous que le wawa et que bah de nebe tato po et ça m'a changé aspect vide ni nekwe donc à nous que les et nous mais et y avait mia messia mais dans la te pompona allo dans la de que fio allo mamila de que fio allo chambala de que fio et dia ni nous va donner do piri ça dit nous les grave na mais be coutier mais ese amere siambe ya emoji na baba ehunbe fuli emoji ke hun fuli emoji ya ila no do jaja kaka ya baba leva va pa misiki mi la pese amento ne wa leva dange na be mi fi bi yo igbele nu ya de kiri fi je igbele nu ya de kiri fi mi amere ni be so na funu be yize ka kwa se tro to amera ni ni kwa la se bi ni abe po be ti kuti hun me opo be ya to gbo wa ya fofore yo yin so be yo to gbo wa o le lan lele adegbeji ko baba home ya ye o so na dare kasi ola trongbe re ke ko tro pon na be nyun be ni e gbe anyun wa divina o le senya c'est abri manuema aha fifi ya ni ke opo ele blemare opo chamba wa opo me people wa ele si bebe enyi be view emini l'Égypte ya enyi ya Africa be msengane be ni be ne obanya be chamba le defuna wa ame peple voju ko yona me chamba onlo na me alegbegbe ni le defuna wa o ma du na ko yona be nyi la gbiri la gbe o me no du nyi la si be on to le du no ni ah bon je sais Boris oui et du 10 000 amedro ba zen mi atogbo ware ka medro de zen ware medro abo ele wo video ni khoga ni ba don the video ni wa be play e never ni wa tro ni aso ton lo ahoto abo the video pem le si ore oh the video pem la si wa okay never jini ba ebe ji ba kwa e wo no mere ni wa jin pe sa pessoa e ko to vididia e ko e no wa to vididia elu kore e de ke bi le chare divia ni ko bi le won o manya to ba mi adivio e bo to gbo wa ke ngbo la to vididia e ko amedro ke ba zen won vojuye bah trop agbeto voilà et d'abord nevi bah zi amedro fa amedro ko amedro ko amedro donc à nous hien wa potole hien o e gombe amedro ba zenwa o de ameato nyarema amedro ba zamedro wa o ne kho o amemlo ko amekaka fofo me wa di ameadopo on tro po ohun po sika ke si nu e gaba peto le wa mi e va ni gahutie ni atogbe mi mama do opo le blema e diti mi vi oni e ga to pa ga po opo na parce que amedro ho ele la mena o na mi tiens c'est ça donc ni be nous les mi agbo le Africa et de la trop de mi rekwenti monsieur Boris e nya akem le blande ni mi va le blon khosebe nya mi le tipo le da pa wo ya e ya ngani apado do be nya yo lo si be donc réalité quoi mais be vieux si bo la bien on atala ndé pe mda amise la nya bo do bubu nyonu ya nti ba nyonu nda no gba o c'est ça faut que de la pour mener les be la joie la be wo ndé que la so don pin wa c'est bon le wo ndé ka make le de do la so de ko ne ke o ho la no a de beni de na funa a de beni de na funa me
e le pome amia wala ko ben inua jona wa be no ni ni po kaka e chanyi ndi ni bi yo nu e no wo e alo e be le kuba ni ya o mi avio ja no e o bale we wa nko bale jio kwa prophet kwa neno le de ne wana rekemelia wako to kamara alwa kwa kefema mi disinya do ko mi disinya ba hodo mi disinya be ntinya o mi adisinya tipike la o mi ablo de vi nya tipike nya mi to bi jojo mi le to padi no padi agbe to nya na ke gbe susu huna ne isusu huna ne mnowa mi la sonya be kesino no ke so na mo be iwo wa gbe mi ni to ga ke ya fifi nu la papoto no gbe le jina mi ya wo na ke mi le gbon ade ngbo na koko be na de jadi amento da trop de dokunti la voilà ne o va trop de dokunti le po de fifi obe adogbe ke jowa adela beni adela ke e wo na e wo do ale gbegbe e duro kisinu dala ni if ya ke o va nyame to gbon e jowa ya ye o m decide ko wa nu wo le wo doa o la no gbega domina de ko o la no kisinu yaka if e doki ni to gbo wo popua we o da ma no don fi o la no kake ase o mnya joto o mnya meke jo o mnya meke ko na ni va isa o mnyi o da ade wona no de funo me bi nsu wa nyo no na ugbo me bi nyu wo no na suhwe o nyere kali amok ebe imenya mya pe joto jogbo voto le ku me no me a tichere ke me de ka wa ko ku de joto ma chi o ela be joto ma mya ton ha o menye ndele nene ka yele de pam ndele nene o mpo gbe o po me o chon be nya o le ri wa lo ko sin chanu egbe c'est ça ni dada gan be vi un po de soro be vi un po do are ino vi be vi o la ba de soro be vi be vi o la ba po do ma ile di kaka ma meke la no ahodo anu aso de pote da sini ya won va ma meke la no asipe adia le fi ohome ya le vodo anu me chen won ke ya jo le funu ba e fi on po son le de o lo po la kaka ni wo 3 jours la gbo ba va wa no vi be vi o ya o so agban va le bi o ta ke be pa sipe ya ni dro le susu mi ya ni gbo be wa cha no po la ba gbo ba la no ahoya mi yo keke ya no asipe anu opare inde bini amegan hoare mila gombe amede kokoko be to la senyade le ahodwan be ni ya de ke nani le utogbo mama obo ina be dilado wa de ke ono do ke mbo jiwa be video wa okana semna o le senya nu sudo wa to jila to do cha opona pona be video be le wa be didimi ya enu ya de ke me yo to ya le wa be didimi ya afoku ya de ke yo ope ya ise bi ya ke ona bina ni ole nkudo ni bi nu ntia amiga hohori kokoko na nani ba to gbo be egbe ami popo mi ore ke pomi obe nyon vale no lo e pe kakade di alo courage de pepe bale no mi wa te gblo be de ke o ga kia ni ma de tuna mo be afi ya de ko la yi to vu no be pomi e la be pomi de pepe mi na me pepe le funu ne gbesi alo egu be nya ne be le funu ne adebe nya ne be le funu ne ndebe nya ne be le funu wa e wo na be dokwe ni mnya be ndo bia wantina o fifiade de mane de nyoto ne ka tiki ne nyaro kume ascendent kude nyapa choto tia okpo be na de de ko eve na ngeri be amegeri do nse na no ebo wa gbetonto ne yiru kume amogeri do nse na igome kwa menu koko yile mi ore ore tara fe mi enu koko be ni so brema ke va ke ni be amegan ho mi le gogo amegan ho alo mi abe to mi le nu kere ni mi anto mi abe nu o mi vele le amebu to a mi ndate ba no mi abe ndele ni le mi agbo ore esa kafra nke na pomedo me a o singlo ni pebla ne bo aton no singlo a eni pebla ne bo aton no singlo glu ya kunya gan papa ko 50 ans nke no na misisido alo de view va le diolo de kunu me kaka wa do afiria
fún mi wọ́n tọ́jú ọlá bá nọ kéde ntí bẹ́ àwọ̀ inú yàrá ké dó vìtí lè fi ilé sẹ́mi à donc àmà de kúkú ní todo la ọbẹ̀ ní bi di lè mi à ló kó mi à ó di ní làmì ló kó mi ní ó di làmì ló kó mi à ó pọ́ ní jọ̀tọ́ bẹ́ nyà lè tọ́gbé màmá rẹ̀ kì bá zena ndé wà tɔgbo trɔ do na ŋuti na va ƒona na me ta na mɔ na me va gblɔ na me be ŋuti nya na me be tɔgbo wa ame ya ɖeke be nye ya eba de va do na me de be lãme kokokoko ye wodo na sɔli ŋɖe na me ne tɔ be ele veve ɖe le abe wetri o me be dɔdasi wo ya be wola ke ɖe ŋutia nenia ye wota na mɔ ɖe kpekpe ke dia ye woɖe na nene be dzesi ne amegbetɔ ye wa. Emekɔ yo yita kpe kemia ile emɔ zɔ kple pete kuɔnu. Eye mi gblɔ ne ame ɖe dzi be ya aƒo nuku kplɔbete kpɔnu le wɔna ƒe megbea ati ma yɔe le 90 83 11 84 90 83 11 84 alo 99 46 05 40 99 46 05 40 alo 90 90 45 12 pour akele profete kpɔnu dzi profete kpɔnu ago biga le kame mi xɔse be amelumero le to dzi enyi be wodzi be wayo abia obiabia ɖe wɔna amea wati dzo mi le 90 96 80 27 27 96 80 27 27 wa obiabia fa ndakpe donc le témoignage le li wo wa wati gulu na bi fa donc enye wa pe susu be ne mi le sbulon edaniro edanu wa enya sadi be opo enya ya wa de ni vi beble be enya wo nya ya holo se ni vi beble be nya ya holo e si bebe kafran opo khore fifi azipe ke la no khame olaji abati ke la no khame ya olaji nígbà ya bati o cha fi ko la mu alo abakejo la mu alo avokejo la no do la ma mu lo cha olaji kopu ko la so no nusi olaji papa nous connaissons tout nti olaji enyi voju alo agbemi be azoni be nya yo ke mi le glo voju be nya lo ntia vi be blebe nya de pipe nle nya mo emu ye wo na me de hike me dona viviti do me kaka gbe to ba be awo o cho nam kele wo la eno so ro ko so na be o chamba na o le se me a c'est ça o fo mi be sala si be na le opo o po si be amiro vivia o mjesi wa no nto ke gbo be fodo mi mu na o mu pepo c'est ça o mjesi o so de via o be so daro afide o se wo lo bonu do pi ya na we triku pa gabana na para o voilà kaka de vino si on tugbeje kaka va de so njivi be ke la to no be mo ano yin ameke gbo o le o là ça c'est opo ya opo bia no video wa o ina Mali o ina Libya o be pona kule funwa o be fiena fu kaka alo do o so no be nana elna o be la oni no don kudo nke ntia me do va pona mi no vinyo no vio le fi o ble na o la ple o la be no wo ni be enono mi won kudo elna o yo vo ba vun kele o gbo o uniquement là no gbododo kudo avant là no gbododo kudo nti pe o hen won va fifi a nko la no so no no duducha o la po e ya passport cham la lo me no pe susu be ne o ti te fifi po la tin si la me be gomero ati to na me be o la jo yo la wo fu kaka e do ku na ti ne be nu me be o be le do le passer o be adowo o mi afu o fo ti gbe a o ku ti gbe c'est nenu o le jode mi no bioji alo me do o le so aklo le yi o le o so to le Libye o le Italie o be kuti e si o mi ma me de ko ma me vu o ku to ku donc a de won va do le na me do ni na ngoli va le na me do me ko ku to ku a me ko be ku zo gbe ku a ni a me la na yi ka pa bo ya pe ba be pe la ta pe la ti po la je fu do mi kaka mi la ba pa wu e ba wu po mi na won po le fu do mi yo lo do nya de ke ma pa agbeto ko ti enu si fu do mi ena be chamba no plame le gbedegbe o so so na to ni se mi a
donc anya ma khono me de beni chambali de funoa chagbagba ni na me de latin do vino ni pro togbo ni mi ave do gbera de togbo why togbo kwa me do gbera gba ebo ye gere do latin no be waji goro ti so goro so itogbo le do gbera so na to parce wa me do wa okuti to mi adia lo le okuti to mi me ma lo le okuti to mo ku to ku donc a di won lona de funao na no ito agboni ni ajila jogbongbon jila jolupo ko tini ni bi nu me ye ola bio fafa ni won cha isi gede de nyibe wo pro ne benyawa do ko le se mi yeme o e ka de ple ko bofo oh iṣẹ́ America bele nona mi gbe tore gbe amesi amele po e se mi a ameko we fu wonu ameko we fu wonu no nu fu do afide bi o le subo ma wa lo le wo Yesu ade ka fran mi po mi le na nkulu wan ti nu ere a mi po na wa gbe a wa pato po mu ko o le de la dua o pa ko le de la dua papa to pom no fe a church avare eji mo pe na mesia me aloke church ava Yesu avare e na mesia me le do kwesi mu ke duru ebele wol hike me we vo galesia ene sese na wa chon le funu o se me a o le nti gbese egbe ora pose o le zambi to le tin do nke nti onu am le yinwero incho le gbo be ma wuri ni we na yo Yesu ni we na yo na wa me do so be kesi no nu wa to ba ko so na church ya wa no me kesi so na be ayo ba gbe ba tro gake ya awo nde be ni ade ya ngba ni voju be nyon ezu enu ka gbe to kwandare ya alo aheke ba so agbeto wa ezu ewe nya be ni be ni wala no yi aba pato no yi eji donc ane amere le seigneur so de vie bible me a nke na yi wala te yira mi le gbedo ko mi aro la no gbedo ko mi la desron ke dia wa nyu nu om da ba no gbo mu so la fon gbere ka gbora te me we ni ma be chacha ke ma wo na yo ka ba de suwe ma adi ava ku mere sa yi adi ava ku mere c'est ça o se mi ada enu yo keke ade mi pono sigbe Bible be ni mi o faji po mi ona lo cho ese borise agbeto a no mu nya agbeto o be nya vojuare wala no voju agbare ko la kuti koloje le voju agbo ameke nto va hunu agbo wa le te hunu aka hunu ajo ti dobaji ese se amega va hunu agbo va pastor agbo be ni dogbe la le ta ke pastor be daka da si nti be dogbe pa pastor patat e wa doku pastor to lele ni pastor am be do nku be do gbogbo me nsin wa o se mi a chami ni we même amelani mani sira me gansi ke o trombe de me be do ko me be ya be wori kenia e la ko na nyigma no aba pote malo oh monsieur Boris nto be foju mu le wa si olo oh ma pa foju be ni pepe le ko me na voir amo la wo huno gangan wa amo pe la yo huno gan le be ndi gbo papa huno gan la o Chris baba jo agbeto a eti ngbona be mi von sa je be na me do so foju so le donc me na me de viewa mi ko na nu e go be foju so lewe o se mi a so le susu na o ele se de ko so Yesu chan so le susu na me do puis a trop le manipuler o se mi a so foju so le en esclavage o so Yesu so le en esclavage pe susu be won no gbo po foju wa gbo so se foju be gbepo fifi ola to foju be gbe de mi la to no gbe ni le wo ba gbe mi endele ni agbeto am sene la agbeto mi na me gbona be ni njisi mi jojo mu wa ami nla no wo mi la no gbe le mi atia mi la bube amele wo kudo yo mi la bube gbogbo ele wo kudo yo sipo ni gbogbo ele wo kudo mi ni oyi afiri pepe amela lettre ala mela le bible la to no mele mela nyuno e ni ya dasire dia e mi nyuna na mi ogbo ya ame go le centre ami gbe topo e fi na mo be jisi agbeto mi jisi
enti ngbona me mingba be ye jesi ame bubu mi jesi mi adoko so ni pepe mi jesi mi adoko so vodua mi jesi mi adoko so koseko me mi le dua e la bena agbeto ko la ke mi le ko ni are ele se vivi le be la me voir ni manifester vivi wana wa ko la senti bien le job voilà toi qui me dit à manifester na wa e la wule do wa ni wule do wa e la to be la so gble ni le nti o yo prometteur kwaro c'est Boris iya chachi te nya chibile nda ko se to ko nya no anwasio na bia do to de sia akpe na mi deke egbebe nu akebe mi agba yipopro yi me be edan me nya ke mi so amini de mi wonu yo mi le se mi a dans ton métier nkebe ni o edan ni nyina dans la vie me babako edan jejebe ni nkebe ni o anyobo dan nkebe ni o wedo dan nkebe ni o et nous pata mi da fiami voilà ni non non nyanya mi na mi be ni dans les cas zono lo yo ola te o dano adela no de funu et dem si an la te kwato sinibo donc agbeto ne tro yi nto do kwemi so wunde pepe jogbese nu fiala be to podo ke be pona konyi be mi tro de mi anto mi ado kwenti so nko le blona mi alo iya jesi mi alokio ya jesi nya do ku ya jesi nya be jojo mi o mi jesi po me ko mi jole ya monsieur Boris et to pa dia avunye et non pas dia koklo yi vo nya be ndi ba vana mi ne mi ba vundo ba le na koklo do gari me na dila ananyi ko do wa onya me ba se video ba le na me be la ro dina la agblo antia ni ba ve me be vi o nu ba do wa be et to pa dia logo elelo et non pas dia yebe ya dekele yebe ku logo ba do ho divi are nko la ba di o ba so eguvi so di alo ba so ebe so bi so di mi di mi abe jojo mi ni mi anyalo yo amede pepe nda we na mi o ewe ewa credit nyevo ewe credit nyevo enya pata chapo ngblo lo